श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिश्यै दशादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतांशं स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम अथ अथर्ववेदस्य सत्यानृतसमीक्षकः सूक्तम्। ओम बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादीवपश्यति यस्तायन्मन्यते चरन् सर्वं देवा इदं विदुः। यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः पतङ्गं द्यूषं निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदवरुण स्तृतीयाः। उदेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौर्द्यौर्बृहति दूरे अन्ता। उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः। उतयोऽद्यामतिसर्पात् परस्तान्न समुच्याते वरुणस्य राज्ञाः। दिवस्पशः प्रचारन्तीदमस्य सहस्राक्ष्या अदे पश्यन्ति भूमिम्। सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरारोदासी यत् परस्तात्। संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्ष्या निवस्वघ्नी निमीनोति तानि। एते पासा वरुण सप्त सप्तत्रेधा तिष्ठन्ति विशीतारुषन्तः। छिन्नन्तु सर्वे अनृतं वदन्त यः सत्यवाद्यति संसृजन्तु। सतेन पाशैरभिधेहि वरुणैनं मादेमोच नृतवान् नृचक्ष्यः। आस्ताञ्जाल्म उदरं संश्रयित्वा कोश इव बन्धः परिकृत्यमानः। यस्स माम्यो वरुणो यो व्याम्यो यस्सन्देश्यो ओ वरुणो यो विदेश्याः। यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः। तैस्त्वा सर्वैरभिष्यामि पाशैरसावामुष्यायण मुष्यापुत्रः। तानु ते सर्वाननुसन्दिशामि। अथ अथर्ववेदस्य अपामार्गः सूक्तम्। ईशानां त्वा भेषजानामुज्येष आरभामहे। चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा ओषधे त्वा। सत्यजितं सपथया वनीसह मानपुनःसरान्। सर्वाश्रमह्वोषधीरितो नः पारयादिति। या सशापसपनिन याघं मूरमादधे। या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तुषा। यान्ते चक्रुरामे पात्रे याञ्चक्रुर्नीललोहिते।
आमे मांसे कृत्याया चक्रुस्तया कृत्या कृतो जहि दौर्षप्न्यं द्वौर्जीवित्यं रक्ष्यो अह्पुवामरा याः द्रुम्नाम्ने सर्वा दुर्वाजस्ता अस्मन्नाशयामसि क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यता अपामार्गत्वया वयं सर्वं तदपामृज्महे तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्ष्यपराजयम् अपामार्गत्वया वयं सर्वं तदपामृज्महे अपामार्ग ओषधीनां सर्वासामेकैद्वसी तेन ते मृज्म अस्थितस्तमथ तमत्वमगदश्चार हरिः ओम्।